लामा सुनामना नंजांनाय तैया खेबा जों फेरें सानलाया उनखे कानो सेलारि बांनानै सानलायो दलिनि लाहानो कासलायो जलिमानि फुनं लायखा अंगनवाड़ीनि सामुं सेबकरक पातिमुं स्रांसानि फुंगो उनुकोटी हांकोनि हांकर सदर कयला शहर बकासिनि जत अंगनवाड़ीनि वर्कर्स हेल्पर्स रक असानि फुं दाम चुको तामफ्रुनि सिमे कयला शहर दलिव हाबमा लामा बुखुग कयला शहर धर्मनगर लामानो कासलायमानि जलिमानि फुनुक लायखा लामा कासुमाबो गोबांमा अंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर्स रक मानजाक फायबायखा लामा कासुजाकमा बाय लामानि थां फायनाय रक बुखाक्तिनो बेलेकनि जोंजालो कलायजाकबायखा अंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर बृंद सबाई मिल्ला আমাদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আমরা এই আমরা ন্যূনতম সরকারের কাছে আমরা দাবি রাখি আমাদের বেতন 25,000 টাকা যারা কর্মী আছে আর যারা সহায়িকা আছে তারা ন্যূনতমভাবে যেন 20,000 টাকা দেওয়া হয়। আপনাদের কোনো সংগঠনের পক্ষ থেকে না আমরা কোনো সংগঠনের পক্ষ থেকে না আমরা সব অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার এবং হেল্পারের পক্ষ থেকে আমরা কোনো সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা